पावले रिपोर्ट कितें जालें कितले पयशे भरचे पडले नो ऑडिट हें आसा पळय ESGचें तें गेले ते 8 वर्सां पेंडींग आशिल्लें 2012 ते 2020 जाता म्हणल्यार ताजी बॅलन्स शीट केली नाशिल्ली किंवा अकावंटींग केलें नाशिल्लें आमचे इन्कम टॅक्स रिटर्न्स फायल केली नाशिल्ली आनी ह्या सगळ्याच्या परिपाक म्हणून 5 वर्सां जालीं रजिस्ट्रेशनूय लॅप्स जाल्लें तें परत रिन्यूवल जाल्लें नाशिल्लें सो इट वॉज म्हणजे टोटली एक म्हणजे खंय खंय कशें स्टेप इन जावप कळनाशिल्लें परत परत इन्कम टॅक्साच्यो नोटिसीस येताल्यो परत परत बाकीच्यो सगळ्यो टॅक्सींग ऑथॉरिटीज आसात परत रजिस्ट्रेशन ना म्हणल्यार इट इज एज गूड एज नॉन एक्झिस्टन्स येदो व्हडलो खर्च जाता सो फर्स्ट थिंग वेन आय टूक दी चार्ज ऑफ दी ऑफीस एज वायस चेअरमॅन हांवें पयल्याच दिसाक हाडून सांगिल्लें की 1 वर्सा भितर आमी एक कमिटमेंट केल्लो 1 वर्सा भितर हें सगळें जाग्यार घालतले 8 वर्साचें ऑडिट हाडटले ताजे खातीर आमकां खूब कश्ट घेवचे पडले ऑडिटर्स बदलचे पडले जावं बाकीचे हें सगळें करून एक रिकन्स्ट्रक्ट केलें आनी मेकॅनिझम आनी तातूंतल्यान आयज 8 वर्साचें ऑडिट आयज कंप्लीट जाल्लें आसा खुबशे जाण विचारतात जेन्ना हांव चार्ज घेतिल्लो तेन्ना लोकांनी म्हणिल्लें की ही इज नॉट फ्रॉम दी फिल्म इंडस्ट्री किंवा कला क्षेत्रांतलो न्ही हांव कलाकार म्हणून खूब वावुरलाच पूण तें लोकांक खबर ना पूण मोर दॅन दॅट आय हॅव वर्क एज अ एडमिनिस्ट्रेटर टू पूट ऑल दीज लॅप्सीस इन ऑर्डर इन दी लास्ट इफ जर तुमी पळयलें जायत इट वॉज आय थिंक ऑल पीपल प्रेज फॉर दॅट थोड्या वर्सां भितर आमकां इफ पळोवपाक मेळना तसो लास्ट इयर परफॉर्मन्सूय जालें बियॉन्ड दॅट वी कूड गेट ऑल 8 years अकाउंटींग डन ऑडिट डन इन्कम टॅक्स रिटर्न्स आनी आमकां इन्कम टॅक्सा कडच्यान आतां परत हें मेळटा आमकां रिटर्न मेळटा हय रिटर्न्स परत आमकां मेळटा जे आमी एक्सेस पे केल्ले हें सगळें फायट आवट कोर्टानूय केल्लें चारय वटच्यान केल्लें आसा की आमी ज्या ज्या जाग्यार खंय इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटी कडेन उलोवपाक जाय ज्या कडेन कोर्ट करपाक जाय अशा परिस्थिती भितर आयज ESG एक सेल्फ सस्टेनिंग अशें हाडून दवरिल्लें आसा खुबशे फावटी आमकां वेरियस टॅक्सीस टू द एक्सटेंट ऑफ 50 lakhs पर इयर आमचें अकाउंटींग जालें नासल्या कारणान आमकां भरचें पडटालें तेंय आमकां इयरली सेव जातलें पयशे मेळटले ना आमकां वी एक्सपेक्ट वी वील क्लेम समथींग अरावंड 1.5 crores आनी मागीर ते परत लिटिगेशना वतले आनी कितले मेळटा ते मेळटा पूण एज ऑफ टुडे आमी खुबशे सेवींग केल्ले आसा जे आमी वर्सान वर्स भरताले दुसरी गजाल आसा की हे जे पॅन्डेमीक काळा भितर आमी एक इनिशिएटीव घेतिल्लो तो पयलीं सुरवात केल्ली की हे जे थिएटर आसा आयनॉक्स आमचें हें आसा मल्टीप्लेक्स आसा तो खूब ओल्ड जाल्लो आनी इंटरनॅशनल स्टँडर्डाक बसना जालें ह्या खातीर आमकां गोंयान भितर एक बरो ऑडिटोरियम बरें आयनॉक्स आनी मल्टीप्लेक्सीस जावपाक जाय म्हणून निर्णय घेतलो जेन्ना सगळीं थिएटरां संपूर्ण जगाचेर बंद आसात तेन्ना हो जो बंद काळ आसा तो आमी एक बरें फ्रुटफुली टोटली रिनोवेट केलें म्हणजे एज गूड एज इफ यू गो म्हणजे हो हें जें थिएटर आसतलें वी केम टू नो दॅट वूड बी अ थर्ड बेस्ट इन दी कंट्री इतके बरे ताजे ऑडियो तुजे ऑडिटोरियम्स आसतले सिटींग अरेंजमेंट आसतले ताजे स्क्रिनींग आसतले किंवा ऑडियो ह्यो सगळे गजालीं भितर नवे जे वेल इक्विप्ड अशे हे आसात बरे बरे क्वॉलिटीचे आनीक गोवन्स वील एक्सपिरियन्स अ बेस्ट म्हणजे एनवायरमेंट अरावंड दी आयनॉक्स दॅट वील कम अँड आयनॉक्स वर्क is getting over in the month of October end and probably in the mid of November we will start आमचें एक हें आसा की स्क्रिनींग दी मुवीज जावं बाकीचे शोज आसा ते कॉमेस जातले आनी हे बंद काळा म्हणजे एज पर दी म्हणजे आमकां जी कितें प्रोटोकॉल घालून दिल्ले आसात सेफ डिस्टन्सींग बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात त्यो मेनटेन करून जाता जर जाय जाल्यार ते सुरवात जावपाक जाय हातून एक बेस्ट पार्ट म्हणजे though we have renovated the full Inox, ESG or government has not spent a single rupee. It got done by the Inox themselves. They have renovated. आमकां पयलीं ह्या स्ट्रक्चरांतल्या आयनॉक्सांतल्यान 20 lakhs revenue per month ESG घेतालो. Now it is enhanced. ते वाडोवन आमी 54 lakhs per month केल्लो आसा. 20 वेल्यान 54 lakhs per month and it is again
इन्क्रिमेंटल 5% एवरी इयर. म्हणजे जेन्ना हो 15 वर्सांचो परत कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता वी वील एंड अप गेटिंग मोर दॅन 1 crore पर month revenue for the ESG. So without spending anything from ESG or government's treasury, we could get all these resources at our disposal from the partners Inox, and again very huge enhancement of the rents that we were getting. So in all ways there are certain policies. I will come back to you. ESG has taken as regards to बाकीच्यो जो विषय आसा ते एक पॉलिसी करून आमी जाग्यार घालतात आणि अनादर 3-4 months आमच्यो ज्यो पॉलिसीज आसा तेन्ना जेन्ना पळय त्यो इन प्लेस जातल्यो वी वील हॅव अ बिगर स्कोप इन द इंडस्ट्री. ऑल दोज जे एक्टिविटीज जातात रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट वी वील हॅव अ एब्सोल्यूट कंट्रोल. वी वील हॅव गुड रेवेन्यू फॉर द गव्हर्मेंट ऑल्सो. So those mechanisms are being derived now, and we will put it before the government for their approval, and then onwards government will look in a very positive manner. All those big events which are happening in Goa will fetch more and more revenue to government. जर तिकेट जो रेट आसतलो तेजेर कितें कंट्रोल आसतलो काय आयनॉक्स विल डू? We will discuss this issue because we have to see म्हणजे थोडेफार प्रमाणात ही हाईक जातलीच इन दी वेन यू गेट अ बेटर फॅसिलिटी, बट नॉट म्हणजे अशें डबराद किंवा तिब्राद जावचें ना. अ स्मॉल हाईक वील बी परमिटेड अँड दॅट वील बी इन डिस्कशन विथ दीस. आतां कितें आसा पळय, इट इज अ बिजनस फायनली. आयनॉक्स हॅज टू सर्वायव अँड दे हॅव टू म्हणजे तांचो रेवेन्यू जनरेशन जावपाकच जाय. इफ दे कीप अ व्हेरी हाय टिकेट्स people will not go, people will prefer to go. So it is a business technique, they have to adapt to it. Besides that, we will have a consultation with them not to tax the public for this while screening. आणि दुसरे EPचे आता डेट चेंज झाले ना ESCचे आम्ही काम जस्ट आम्ही एक 1 week back when we came to know आमचे कडेन जेन्ना ईमेल आयली, सो वी हॅव स्टार्टड द वर्क. म्हणजे आम्ही पयलींचे जे टेंडर्स आसात हाव टू मॉडिफाय देम आमकां 1 week पयलींच लेटर आयिल्लें आसा. द स्ट्रक्चर वॉज नॉट नोन सो फार. इट इज नॉट मच क्लियर, बट विच एवर एरियाज वीच वी कूड इंटरप्रेट अँड वी कम टू नो दोज एरियाज वी हॅव स्टार्टेड. आतां हें कशें आसतलें, हायब्रीड आसतलें. हायब्रीड म्हणटकच इट इज मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. आमचे इलेक्ट्रॉनिक जे सर्वर्स आसात ते अपग्रेडेशन आसात, ह्यो गोश्टी आमी सुरवात केल्यो सो दॅट आमकां हायर कितें बँडविड्थ लागतले किंवा सर्वराचे नेटवर्कींग इन्स्ट्रुमेंट्स जे आसतले गजाली वर्च्युअल जातली. चडश्यो गजाली वर्च्युअल जातल्यो. आनीक अजून पर्यंत क्लॅरिटी ना ताजेर. इन अनादर वीक्स टायम वी वील बी इन अ मच क्लियर वे. आमी कितें कितें जबाबदारी घेवपाच्यो हें आमचें काम चालू जाल्लें आसा. थँक्यू.